Orofo adiensan ye monyame sobo ane adiensan ye monyame sobo obeka ya enchen na demolition exercise bi ekoso ewo nkran pupuni mantem ho na akokora bi a eye na asem beto odwa na rehosem ye pa a ye Mr. eye papa yi na asem beto odwa no na eye rehosem ye pa na we ana ama eye Wayosi de Kumawood actor baako eye Wayosi bobo ana meka obi abehunu wako sponsor papa yi na wache ne se eye ne mama no ene ne mama no ode omeko school free ai we eye ne gisema aba Wayosi enu gisema ode abetu dwa mesa no wokase eye Nat Gezi ai ono nso so akoye papa ya doye na asofo ene mpanyifo webre akoye papa ya doye make say de papa no me no kase de Awurade adom ne ho eto ba na eni gisem bebre ene nam kwan so aha egusu eye Lessons TV so ye de eni gisem ene de brewe jebre na memfa mu nchechemu mapa enfamrew na obeka ya demolition exercise bi ekoso ewon kran na eye demolition course e kan da no bebre e ma be yare hosem be yare hosem ye pa na ade ba ko na yare ho kese e ya kokora bi a na sem beto odwa na Ghana nyina yare ho se e ya sem na ye koka ne se ni kokora sebe ne lifetime nyina otime ye japade kakra wi a demolition exercise we akoka no obeye den one ne mahe no mokoda na ohwe video no mokora na arefo yie papa onia esewani ensese wo ka kire na aye sabre ni siye no ana odi betu dwa se Ghana fo ba bia odi ne ma one ne mamuti beto kora no den efri se ne yire jai no be 20 years ana one ne yire jai ono na titi ne mawremu kakra sa be ma ohwe mma den yie na ono na hwem kora ya sebi obi manchwa ana omodai nyenoa ne omani da so a omonka bi nhemu aban no abedwire gui sebi ba bi omokoda de den na asemi beto dwade na areho mesrew kame ho ne yenkohwe video no de siye ne yewi a babayi eye adoye a eye bobo anase Wayosi Kumawood actor wabeye ama papai ene ne ma enije sema ba yenkohwe eye areho semi ye ba ibabeti we de eye awrehosem na esi eye demolition exercise na ane yekohwe ba yi na ensemi besi ye eye nipa bebre eye omarehuye sebe omonyame ato omonsema bi wo omonsem de omuhu eye video no eka omakoma yi nyame nhira obi biara so obe papa ya doye because eye areho na ya areho because baby a nipa sebe ade sa odi utibeto no se ya na wunni a mpempi no ema eye abrabom dadwene ebeto so abrabom dadwene ebeto so ye pa na eye government policy aye emra diwudi a eye na mpempi den ohwe eye poku ase kwan mo ye ya ekeka nipa bebre enti eye ade wo ho na de eye areho ne se eye sa na mpapa mpanyifo na mpanyifo no mu wo mu eno na ya na ya rehosem na yankohwe eye Wayosi wone ne manager bra asemisi wo se ne manager ehwe video no sebe etona kuma so ye na ya reho se papa panyini sa arehosem sa etimi to no eho no ka che Wayosi se onkohwe no na omunya ne number omunkoye na doye nyame adom omakoye papa ya doye afeye ene emo ene books ankwade ko school textbook an made besuo erde nyina eye Wayosi ene ni team omatoni nyina amene o kasa ide omode akoma papa yi na omasa hye ne bo se omema ne baabi ama ne di tiato etimi no kasa ide baabi a papa ne di ni ti beto kra de abekrahye obia epese oman baabi etena na ade ba ko a mehira ne se ene mo sere mo man baabi atena de a ene mo hwe ne ye pa because ebi after the rent be so no na ne tifia mo so eyeden nyame hira we bia mesere yankohwe adoye bi a amanfo bi ayede ama papa yi ahagusu aye Lessons TV so baabi ene ho bi entertainment and political issues yede ba be so mo yankohwe mra ba ha no mo anye bone atense be 4 days as 5 days ni ana ye papa Augustine Mr. Augustine beto ntenten fidie no so baabi aja sabi odi ni tik kakra to se demolition exercise because ma affect no kakra enti ya me boss friend on na kofia mo akohene dodo na friend Blacky o hwe video ni in fact na nisuo egu no ana friend me quickly say e de na yebetimi ye de aboa na me papa na chiri kwan fama no
Inti blogger so enam no so ma video no beto abonche no eye Accra hype. Me de ma me bloggers ni bi mo pe ne number. Ti na akodu se me boss say be bi oda no. Obehwe no man ba bi edi ni trato. Na afen so ye the company Teresa Jasmine Rice Monique Pacho managers and managers say can say managers yes your managers is sooner ijina hano the don so ba present here textbooks ne Teresa Jasmine Rice e dia ma papa say areho na ba ye no e ja on so fa we nka na no kakra na M1 no na sitinem kakra ti anu anti na madaroma ye wa hano bahano mo anya bone Emira ho me fa ne say ebetimi ato me papa afia enye easy like ebetimi aye say me papa e na waye adwuma na wabre e na wabre ne pension sika ne bibia ode akoye ade we na ye bu agu na me papa gina ho na wo bisa say me ne me ma ehe ne ye befa nti ne emu nkume yese ebetimi atu obi a afia eye arehosem hwe enkora no ya papa no ya bono chese papa ne se munkumi bi o se munkumi bi ene munkumi bi because ade na on say ya ma notice o mu free honko ehe na wo ko ni fie na bonti ni bibia na brabo nyina no ehe fa na papa no o se oni ba bi akọ enti no wo munyi wo ne wanyi o se sese atade na ehye no sebe eno a so to a na twifa nkrofo so a ne ye bona na adudin na na ado ensa no adwuma no na na ado nsa no adwuma eno no nti so to a ye bebo ni din enti na na ado wo 80s enka na ebo de na na nyame nhira wo but hwe de bia na na de me pese me kan na 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 de wa haye yo na na de wa haye yo enti na ye wo pani pa wo kurom ha enti pa na ye wo president pa wo kurom ha na na ado 8 years enti MPP fo na nkasa ne hunu se ade na ekoso ne nye eti awa Muhammad mu a ma take over social media ene ye bu nkrofo dagu ena fia e wono mo so kwan sensu kesie bi kura ato a wo dan na nkasa kura no ato rente betimi asi wo omunya sika ne sa wo de ye individuals no film but former government appointees afia wo apartment ya sanso wo ni nyina ye adwili egu wo se ye wo fie ne ye wo dan oh na say wo fie na say na de ye ni na say ai wenu mu ya adan adampo fie a esi ho be wo ya adan ye dwiri ni nyina nso agu from last year me politicians no de ye dwiri gu ahami o but Ghana ni a woti o ye twitwa aton ampa so wo se ministers bi oh yes o minister we kura kwa akoji bi oh CEO we kura si we wo ha na ono nso wa bre wa senfifire wa ye dwumaden empenifo mi se me ho papa bi video last year me se papa no odu fie no wantwa anhwe a chese fia onwu woni wiase bia nka ho na wotwa hwe wantwa hwe won ma ye fie no papa ni mu ene ye de papa ni ko fie emma wunya heart attack ma wunya stroke utimi koda won sore ba politicians adawurumenti eti se ye bona na adudin a wo ye show na comment eti se mo ba na ma na adudin a won di ne ye mo president Mahama 14 months ye wuru ni din boni a ye ba be bo e bi wo hard man ye se bia am defending no ti se ye ra Mahama te abanwa so yi obedi atum se bia bibi koso e wo district bi kro bi onim enu nti na wo hia community intelligence unit untimi kan kire me se bibi koso wunim enu ye bukum de no kan yo enu nti na wo hia community intelligence unit adopt that strategy na mwa me nimu no ye mfa mu ban eni ho onim mo afia me sinti na wo MMDCs enu nti na wo se wunya security and intelligence unit e wo communities enu nti na wo grassroots wo se wo involve wo wa memuamu
na grassroots information one of friend what because prime minister say obi afa community intelligence chief of staff we mu nyina ye wadwuma